Saturday practice! Bossing! Good morning! Ito nga pala yung MVP na karado. Ay! Wow! Ay! Takina ano? Tawag dito, ang taas ng views yung dalawa. RJ. Jay, what Jay? Morning, Bon. Morning. Morning, Jay. Kape. Okay, thank you lang, Jay. Yan na nakalagay sa Gatorade. Okay. Okay na ako. Video, ang ano ko. Breakfast. Itlog. Kape. Kain ka. Nats Pinto, good morning. Agaw. Good morning, Nats Pinto. Papa Bear! Papa Bear! Parang teteng ko gugutom. Almusal niya yan. Yan almusal niya. Almusal ng parang teteng ko yan. Milk fish. Bangus. Good morning, Japet. May tanong ka? Wala pa, mamaya na ha? Mamaya, Japet. Big Four. Sa Just ba't naka-18 na jersey ka, Japs? Idol mo to? O nagagangan ka lang, manipis lang yan. The legend of Savior. Ay, sakgo. Ay, sakgo. Uy, lakas no? Idol Mavs. Huh? Oh, this is PG. Scuba. Panis na laway. Panis na laway. Ngayon lang iniintay niya eh. Iniintay yan, isa pa. Pang!
Report nyo lang ako. Magbabayad mo ako. Report nyo lang, mag-Starbucks ako 3 araw. Jason, huwag ka tumigil ka, Jason, kasi simula mo lang, Jason. Ako maaari yun eh. Sasabi ako din eh. Ako nakikinig, ano ka lang? May side mirror ka ba? You tell me. Ha? Sa gilid ako Tell dumaan. me. Tell me. Oh, iyak, ngal-ngal. Walang areglo. Cyberbullying. Oh, cyber. Ha? Views yan, views. Yan ang sikreto. Ay. Alis ka na. Yan po, mga kababayan, Ito yung mga elite boys. mga patay gutom. Kung ina naman to, oh. Salbayo, bunga nga nito. Ibas nyo to, ha? Driver ni Maverick to. Ibas nyo to. Oh, basta't bunga nga nito. Bas nyo to, ha? Ito yung mga maridones. Ito si Japet. Isa pa to. Ito, Nals Pinto. Stephen Hall. Kulit din. Jared Dillinger. Scotty Thompson. Ito, manager natin, Bossing MJ. Bossing. Regular yan, regular. Bossing MJ. Director. Sa tabi mo. Yan. Sumot. Putang ina, bogmal ito eh. Editor. Madungis na, manyakas pa. Uy, sarap. Laki na subo. Uy, sarap. Laki na subo. Huling-huli. Yeah. Gudeng, gudeng, gudeng.